Opel Ashka соли барориш 2006 дӯстон азиз. Мошин гаштагиш ҳар ба гаштаги бисосия. Мани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. داخل салон دو электропакет, oynachoyi pesham elektronika, коробкаш чихелки дида созид механика. Инҷа CD плеер дорад, сентр замок, режими спорташ ҳаст. Пробегаш 182000 км пробег. یادآور میشیم حجتی مهلتی سنجش تکنیکیش گذشتگی بسازی هم این شتارکای قفا این حالت سالان قفای ماشین موتور یکوشش اکتک سوزشواری بنزین این حالت موتور ماشین چند خود از اگه؟ 55 بسازی وانوستیم وانوستیم موتور پیوانسته нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 840 76 06. Opel Astra G соли барориш 98. Комплектация Selection будааст. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. якбора багажошам кушода мондагӣ ҳозир برای شما کمتر نشان بدیم. این بگاژش بالون گازش تابلت که بنه چه خیلی که دیده استوید. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 آینه واش الکتروپاکت، коробкаш механика، CD плеер دارد. پرابگ 250000 کیلومتر پرابگ. حالت سالن ماشین از بالی سیدینی ها منخی رویکش های زمانوی کشیدگی. حالت سالن قفای ماشین یادآور میشیم حجتاش 1 سالینه. موتور 1.6 اکتک سوزشواریش گاز بنزین. راسخودش 10 تا گاز کدید 100 تا اضافه میگردد. افسوسیان حالت موتور ماشین. нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 955 40 40. Opel Bechka соли барориш 2000. комплектасияш Edition мебошад. ин ҳуҷҷатош 1 солина. климат контрол евро 4 газ. намуд аз қафои мошин. дохили салон ду ойнаҳои пеш электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, климат контрол, пробегаш 298000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 экотек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар? газ киди. расходаш 10 та газ киди 90 километр мегардад. трасса боз зиёдтар. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 30 70. Opel Hatchback
соли барориш 96. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробка механика, магнитофон дорад, пробегаш 320 000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. мотораш прахсой. расход чиқадар? расходаш 6 литр 7 литр ба 100 километр мегардад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 32 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 780 30 70. Opel Astra соли барориш 2002. داخل سالن دو الکتروپاکت، آینه چای پیشش الکترونیکه، سنتر زماک، коробкаш механика. менҷа CD плеер дорад. пробег 242 000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2.2 Экотек сӯзишвориш бензин. расходаш 10 литр ба 100 километр мегардад. агар ҳавои гарм ва кондитсионер ки бошад 11-12 литр мехӯрад. ҳолати мотори мошин. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 751 46 02. Opel Ashka соли барориш 2006. мошин вагон мебошад. намуди берунаи мошин. ёдовар мешем ҳуҷҷатош 1 солина. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, ойначаҳои пешам электроника. коробкаш механика, CD плеер дорад, сентр замок, мультирӯл, рӯлош лифт. пробегаш 261 000 километр пробег. ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин. шторкои қафош. мотор 1.6 Экотек B1 сӯзишвориш бензин. расход чиқадар? коб бензин киди. расходаш 90 километр гусос, яъни 90. ҳолати мотор. нархи мошин 56 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 885 14 05. Astra-G соли барориш 2000. комплектасияш Edition мебошад. намуди берунаи мошин. намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон
دو الکتروپاکت، коробкаش автомат، اینجا CD پلیر دارد. پرابگ 178,000 کیلومتر پرابگ. حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین موتور 1.6 هکتک سوزشوارش گاز بنزین راسخوز چقدر راسخودش 10 تا گازی 100 کیلومتر داخل شهر میگردد حالت موتور دوستان نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 55 37 35 75 اوپل اشک سال براریش 2007 ماشین وگون نی نمونده بیرنی ماشین نمود از کفای ماشین داخلی سالن دو الکتروپاکت دو آینه پیشش الکترونیکه коробкаш مکانیکه دو CD پلیر دارد سنتر زماک مولتی رول ریلاش لیف پرابگش 379,000 کیلومتر پرابگ حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین موتور 1.7 هکتک سوزشوارش دیزل می باشد راسخوز چقدر؟ 5 لیتر راسخودش 5 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان بیوان است بیوان است بوده نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 979 09 03